बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी 2012 में मार्ज़े वजूद में आया और इसका मकसद था अंदरून शहर की सकाफ़त को बहाल करना। अंदरून शहर में जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो भी मौजूद है। शाह आलम मार्केट, आज़म मार्केट, अकबरी मंडी, मोची गेट, यहाँ पे एक हब है, कमर्शियल एरिया है। कमर्शलाइजेशन का भी हमेशा से इशू रहा है। गो के हर दौर में बिल्डिंग कंट्रोल के नए से नए डिप्टी डायरेक्टर आते गए हैं और अपने अदवार में उन्होंने बेहतरीन डिलीवर किया। आज के दौर की जो डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल हैं वो एक नहायत ईमानदार अफसरा हैं। उनके रहते भी बहुत सारे मसाइल तो हैं। इन मसाइल का तदारुक कैसे करना है, इन मसाइल से निमटना कैसे है, वो ये बखूबी जानती हैं। मसाइल जो हैं उनमें नक्शा जात के मसाइल हैं, इलीगैलिटी है, वहाँ पे जो डिगिंग हो रही है कि हम अपनी बिल्डिंग को जल्द अज जल्द बना लें बग़ैर नक्शा पास करवाए। लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी का हमेशा से ही एक मौक़िफ़ रहा है कि आप इल्लीगल काम ना करें, आप नक्शा जात जमा करवाएं। वॉल सिटी अथॉरिटी के जो अफसरान बैठे हैं वो आपको आगाही दे रहे हैं, वो आपके काम कर रहे हैं। किस हद तक ये काम हो रहे हैं, किस हद तक नहीं हो रहे, उनमें कबाहतें क्या है, डिले क्यों हो रहा है, नक्शा जात में क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है और इलीगैलिटी को किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा और कैसे कानून की बालादस्ती जो है वो कायम होगी, ये आज हम जानेंगे। मिस फ़ाइज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल हैं, और इनकी मैं आपको एक और ख़ूबी बताती चलूँ। नहायत ईमानदार तो हैं ही हैं, करप्शन नहीं होने देती, अपने स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा जो असूल पसंद, अपने स्टाफ को लचक नहीं देती, उनसे काम करवाती हैं, उनसे काम लेना इन्हें आता है, बखूबी लेना जानती हैं। कैसे लेती हैं काम और किस तरीके से ये नक्शों को देख रही हैं, बिल्डिंग्स को देख रही हैं, डिगिंग को रोक रही हैं, इलीगैलिटी को रोक रही हैं, आज ये सब कुछ जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैंने बताया शुरू में ही कि लीगैलिटी तो होती ही रहती है, हर महकमे में होती है। बहुत सारे अफसरान आए, अपने अपने अदवार में उन्होंने डिलीवर किया जिस हद तक वो कर सकते थे, मुश्किलात उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। आपके दौर में भी काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें तो हैं, नक्शा जात के हवाले से भी हैं, गो कि वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास बिल्डिंग से रेलेवेंट चीज़ें हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अंदरून शहर में जो इतनी इलीगैलिटी हो रही है, जो बन चुकी हुई हैं बिल्डिंग्स, अब आप लोगों का क्या लाएअमल है, किस तरीके से आप उस इलीगैलिटी को ख़त्म करेंगी? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दी वेरी नाइस इंट्रोडक्शन दैट आई हैव एवर हैड। सबसे पहले तो देखें आप इलीगैलिटीज़ क्यों हो रही हैं। इलीगैलिटीज़ इसलिए हो रही हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों से रावाबित कायम करते हैं जो शॉर्टकट में उनको काम करके दें। ठीक है, जब भी आपने किसी कानूनी चीज़ को करना है आपको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जितने भी लोग, जब से ये 15 दिन पहले मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, इन 15 दिनों में हमने 2 ऑपरेशंस भी लॉन्च किए हैं जिसमें 3 कनाल की ज़मीन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके रिट्राइव करवाई है और डिफरेंट हम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनके मसले ये हैं जी, वो हमें पता नहीं चला, वो फ़लाना बंदा आ गया था, उसने कहा था ये बहुत टाइम लगता है तो ऐसे हो जाता है, वैसे ऐसा नहीं होता। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, कुछ माफिया लोगों की वजह से कुछ ऐसे लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि कमर्शियल चीज़ है तो वो मुतहर्रिक हो जाते हैं कि जनाब हम भी इस आड़ में चलाएं अपने आप को। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि आप एक कानूनी चीज़ जो बनाते हैं उस पर आपका राइट स्ट्रॉन्ग होता है, एक गैर कानूनी चीज़ को आप बना तो लेंगे लेकिन आपको कानून उसके ऊपर पूरा एक्शन लेता है उसे इन्फोर्स करवाने में, वो जो नुकसान आपका फिर होता है उसके लिए फिर आप लोग रेडी नहीं होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपनी चीज़ें जो हैं कानून के दायरे में रह के नक्शे जमा करवाएं, नक्शे अप्रूव करवाएं और नक्शों के हिसाब से अपना काम करें। इलीगैलिटी में और इरेगुलरिटी में बहुत फ़र्क होता है। आपने अक्सर जगह देखा है जो गैर कानूनी चीज़ें होती हैं वो तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं आ सकती ना, उन पे तो एक्शन लाजमी मलजूम हो जाता है, लेकिन जो इरेगुलर चीज़ें होती हैं उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अभी जितने जो डिगिंग का हवाले से आप बात कर रहे हैं वो आपकी राइटली ऑब्जर्व्ड है। आप डिगिंग जो शाह आलम
ایک ایسی جگہ ہے جو ڈسٹرائڈ ایریا میں آتی تھی اور وہ دوبارہ ریسٹرکچر ہوئی ہوئی ہے. جو امپروومنٹ ٹرسٹ بورڈ تھا سب سے پہلے سب کانٹیننٹ کے بعد وہاں پہ ان کی اسکائی لائن تھی 70 ود بیسمنٹ, ٹھیک ہے, اور دین ایل ڈی اے نے اسے ٹیک اوور کیا اور اس نے اپنا ڈی پلازا جو آپ نے دیکھا ہے شاہ عالم میں بنا ہوا ہے وہ بھی ایک اسکائی لائن انہوں نے ہائی رائز کر دی تھی, ٹھیک ہے. شاہ عالم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری ہائی رائز کی اجازت ہو, جبکہ ان کو یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل آ رہی ہے پیش کہ ہم روین تب کر سکتے ہیں جب آپ ہمارے ایس او پیز کو, ہمارے پلانس کو, جو ہمارے بلڈنگ بائی لاز ہیں ان پہ عمل درآمد کریں. آپ عمل درآمد کریں بائی لاز کے حساب سے, آپ اپنی پروپوزل ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر مزید بہتری کر سکیں. دیکھیں ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے بہتری کی, ہر جگہ آپ دیکھیں گی گرومنگ کی گنجائش ہوتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں لوگوں کے لیے بہتری کریں, لیکن اگر لوگ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر ہم انہیں ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ قانون کی پاسداری کریں, ہم بھی ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے. انہیں جتنے نقشے آ رہے ہیں اب الحمدللہ لوگ آتے ہیں, ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. کافی ہمیں پتہ چلا لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہوا تھا, لیکن اب جب لوگ آ رہے ہیں تو ہم ان کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو پروسیجر ہم بہتر کر رہے ہیں, ہم ارلی ڈسپوزل کی طرف جا رہے ہیں. تو کافی حد تک مجھے لگتا ہے یہ معاملے ریزولو ہو جائیں گے فیوچر میں. اچھا میم, آپ نے بتایا کہ شاہ عالم مارکیٹ جو مین پہ تھا اس کی اسکائی لائن جو ہے وہ 70 فٹ پہلے تھی. اچھا پھر ایل ڈی اے نے جب اس کو لیا, اس کے انڈر آیا, تو 110 فٹ پہ ہم ڈی پلازا دیکھتے ہیں کہ ابھی موجود ہے. تو اگر آپ لوگوں کو پرپوزلز ملیں وہاں کے مکینوں کے حوالے سے, تو آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گی کیا؟ اس طرح کی کوئی سمری آگے آپ پنجاب گورنمنٹ کو بھجوائیں گے کہ آپ کے ایس او پیز میں چینجنگز ہو سکیں؟ ساتھ والی بلڈنگ اگر 110 فٹ ہے تو اس کے ساتھ جو بن رہی ہے ابھی ریسنٹلی, تو اس کو آپ 58 فٹ سے اوپر نہیں جانے دیں گے. تو کیا کتنی یقین دہانی آپ کرواتی ہیں تاجر برادری کو یا اندرون شہر کے جو مکین ہیں انہیں کہ آپ لوگ اس کو ریگولائز کروا لیں گے کہ آپ بھی کم از کم 70 فٹ 80 فٹ تک آپ لوگ جا سکیں؟ دیکھیں یہ جو یقین دہانی والی چیز ہے نا, یہ ادارے کے بالکل اختیار سے باہر ہے, ٹھیک ہے. یہ فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹ سے. ہاں ان کی ریزرویشن کو پہنچانا آگے وہ ہمارا ہے, لیکن جو ہمارا جو وال سٹی بنا تھا, یہ اتھارٹی بنی تھی, وہ ہیریٹیج کی پروٹیکشن کے لیے بنی تھی اور اس کمرشل ہب کو بہتر کرنے کے لیے بنی تھی. اس حوالے سے وہ اپنے پرپوزلز شیئر کر سکتے ہیں. اگر قانون میں گنجائش آئے گی اور لیجسلیٹر یہ سمجھیں گے کہ جی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم تھوڑی چینجنگ لا سکتے ہیں, تو وہ تو بیٹر ہے. لیکن ہم نے تو اپنا انفورس کروانا ہے, بائی لاس جو ہمارے ہیں ان کو تو ہم نے چلانے ہیں نا. جب قانون میں چینج آئے گا تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس چیز کو. تو پھر تب تک اگر ابھی موقع پہ اس وقت بن رہی ہیں اگر کوئی بلڈنگز, تو وہ جا رہی ہیں 78 فٹ یا 90 فٹ یا 99 فٹ پہ جا رہی ہیں, تو پھر اب ان کا کیا علاج آپ کریں گی؟ ان کے فلورز نیچے لانے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ایک آپریشن بھی پارشل ڈیمولیشن کا کیا تھا ایک پراپرٹی پہ, میں نیم نہیں لوں گی پھر اٹ ول بی آڈ ان فرنٹ. تو ہمارا یہی ہے ان سے کہ بائی لاس کے حساب سے بنائیں, جب تک قانون میں گنجائش نہیں آتی آپ اتنا ہی رکھیں. اگر تھوڑی گنجائش مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر ان کا تو یہ موقف ہوگا نا کہ وہاں پہ لوگ یہ کہیں گے کہ پھر آپ ساتھ والی کو بھی گرا دیں, جو پرانی بنی ہوئی ہے, تو پھر اس کے لیے کیا آپ کریں گے؟ ہمارا آپریشن جو ہے بلڈنگز کے اوپر وہ پائپ لائن میں ہے, اور انشاءاللہ ان منتھ آف اکتوبر آپ دیکھیں گے کہ ہائی رائز جو شاہ عالم میں ہیں ان میں سے کچھ کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے اور وہ ہم ڈیمولیشن کی طرف, چاہے وہ پرانی ہیں یا نہیں ہیں. جو وال سٹی سے پہلے بنی ہوئی ہیں ان کو تو ہم نہیں کر سکتے, جو وال سٹی کے آنے کے بعد اور بلڈنگ کنٹرول کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد بنی ہوئی ہے ان کو ہم ضرور ٹچ کریں گے. تو میم پھر یہ اس سے آپ نہیں سمجھتی کہ ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی تاجر کمیونٹی میں, کیونکہ وہ ہب ہے, کمرشل ہب ہے, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ تو مخالف ہو جائیں گے وہ سارے وال سٹی اتھارٹی کے؟ دیکھیں ہر انسان جو بھی وہاں پہ جو بھی تاجر ہیں انہیں بھی پتہ تھا کہ بائی لاس کیا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان اویئر تھے اس فیکٹ سے کہ 58 سے اوپر جانے نہیں دیتے, ٹھیک ہے. باوجود وہ یہ جانتے ہوئے وہ اوپر گئے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اپنا رائٹ سمجھا. اب ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں لاء کہتا ہے کہ نہیں جی اس سے اوپر نہیں جا سکتے. انہوں نے اس چیز کو جانتے ہوئے اللیگیلٹی کی,
تو اب وہ ہم سے گلا نہیں کر سکتے اس بارے میں. کیوس ضرور آ رہا ہے, کیوس آئے گا بھی, ان کا اپنی جگہ پوائنٹ ہے, بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ 58 سے اوپر نہیں جانا چاہیے اور آپ کو اپنی تجاویز, اپنے پرپوزلز پیش کرنے چاہیے, آگے رکھنے چاہیے, تو پھر آپ بائی لاس کو سائٹ کرتے ہوئے غیر قانونی اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا میم, کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں کمپاؤنڈیبل, کچھ ہوتی ہیں نان کمپاؤنڈیبل. آپ کے آئین میں کیا ہے, وال سٹی اتھارٹی کے آئین میں کیا ہے, ان کے بائی لاز کس طرح کے ہیں کہ آپ چیزوں کو کمپاؤنڈیبل کرتے ہیں یا کہ نان کمپاؤنڈیبل کی کوئی مطلب ہے ہی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کا کچھ پینلٹیز وغیرہ انہیں ڈال دیں اور نئے سرے سے آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آئندہ آپ نے 58 سے یا 60 سے اوپر نہیں جانا؟ دیکھیں, وال سٹی اور ایل ڈی اور باقی سوسائٹیز میں بہت فرق ہے, اور اتھارٹیز میں باقیوں میں کمپاؤنڈیبلٹی کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ ایکٹ ہی اسپیشلائز ایریا کے لیے بنا ہے, اس لیے اس میں کمپاؤنڈیبلٹی کی گنجائش نہیں چھوڑی لیجسلیچر نے, جس نے لا بنایا اور جس نے ہمیں اس کو انفورس کروا رہے ہیں. ہاں, آل دو وی آر سیکنگ ہیلپ فرام لیجسلیٹر آلسو ٹو ہیو سم مائنر جو چیزیں ہیں, جو مائنر ارریگولیرٹیز ہیں, ان کے لیے فائن امپوزیشن کی طرف جائیں. وہ ہماری چیزیں بھی اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں پائپ لائن میں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایز سچ فی الحال کیونکہ ایک اسپیشلائز ایکٹ ہے تو اس میں کمپاؤنڈیبلٹی کی کوئی گنجائش فی الحال نہیں ہے. اچھا میم, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیسمنٹ ہونا تو ضروری ہوتا ہے ایک بلڈنگ کی بیس کو مضبوط کرنے کے لیے, تو اندرون شہر میں ڈگنگ الاؤ ہی نہیں ہے, تو اس کے باوجود ڈبل تہہ خانے وہاں پہ موجود ہیں, تو یہ تو آپ لوگوں کے اس میں بائی لاز میں ہے ہی نہیں ہے, پھر ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیں, ایکٹ جو ہے نا وہ باؤنڈ یہ کرتا ہے کہ 10 مرلے سے اوپر بیسمنٹ کی ہم گنجائش نکالی ہوئی ہے ہم نے ریگولائزیشن کے حوالے سے. لوگوں نے کمرشل ہب کی حیثیت سے اس چیز کو بہت زیادہ اپنے لیے بھی دشوار کر لیا ہے کہ جی ہم نے ڈگنگ کرنی ہے. انسپائٹ آف دس فیکٹ کہ وہ یہ سوچیں کہ آپ یہ جو ڈگنگ کر رہے ہیں وہ آپ کی جان کو تو خطرہ ہے ہی, جو اس جگہ پہ مقیم لوگ آئیں گے, جو بعد میں آئیں گے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. وہاں کی سوئل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ ڈگنگ کر دیں. ہم نے ان ڈگرز کے خلاف آپریشن بھی لانچ کیا ہوا ہے, ہم ان کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, جو ہمارے ایکٹ کے حساب سے ایز پر لا جو ہم سے بنتا ہے وہ ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے کہ اب شاید میں نے دیکھا ہے پچھلے ایک ویک میں لوگ بیسمنٹ بند کر رہے ہیں اپنی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چیز کو بہتر کر سکیں. اچھا میم, ابھی آپ نے کہا کہ وہاں کی سوئل اتنی اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈگنگ ہو سکے, جبکہ ہم پرانے زمانے کی اگر بات کریں تو گھروں میں بھی 2 تہہ خانے وہاں ابھی بھی موجود ہیں. ہیریٹیج پراپرٹیز کے اندر بھی آپ دیکھیں, ایک گھر چھوٹا سا گھر ہے, اس کے نیچے جائیں تو ایک تہہ خانہ موجود ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلے لوگوں نے اس بات کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں کی مٹی جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے. دیکھیں کیشور, یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ ڈگنگ کے حوالے سے وہ پہلے والے کیا کرتے تھے اب کیا کرتے ہیں. میرا کام صرف انفورسمنٹ کا ہے, میرا کام کنٹرول کرنے کا ہے, میرا کام اس چیز کو ٹیکنیکلی ایولیوشن کرنا وہ میرا ٹاسک نہیں ہے. وہ جو لیجسلیچر ہے جس نے یہ بنایا ہے چیزوں کو چیک کر کے, یہ اب وہی بتا سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ ایک بیسمنٹ تو ہونی چاہیے, اگر ہو جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بجائے یہ کہ لوگ ڈبل تہہ خانے نکلواتے ہیں. اگر وال سٹی اتھارٹی اس طرح کی کوئی ان کو اجازت دے دے کہ آپ ایک بیسمنٹ پلس آپ 58 فٹ تک چلے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ انجینئرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مضبوطی آ جاتی ہے بلڈنگ کو. کشور, آلریڈی ہم نے بیسمنٹ کی ایک اجازت دی ہوئی ہے 10 مرلے سے اوپر کی. دیکھیں آپ, پھر ہم اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جتنا اندرون شہر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا وہ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کہیں سے وہ رزق کما رہے ہیں, کہیں وہ رہ رہے ہیں, اگر وہ اپنی ہی جگہ کو اس طرح ڈیمیج کریں گے تو وہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. وال سٹی خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کمرشلائزیشن کو پرووک کر رہے ہیں, ہم بالکل نہیں چاہتے کمرشلائزیشن. وہ ایک ریزیڈینشیل سائٹ تھی جہاں ہب ہیں کمرشل, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ان کمرشل جگہوں کو بھی وہ اس طریقے سے بلڈ اپ کریں کہ آئندہ آنے والی جنریشنز کو ان سے کوئی فائدہ ہو. اب اگر وہ ڈگنگ کریں گے وہ ساری زندگی تو وہ اللیگیلٹیز میں ہی رہیں گے, ان کی لیٹیگیشنز اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی, بجائے اس کے کہ جو بائی لاس کے اندر اس حساب سے بنا کے
اس ٹائم کو دیکھیں جب لیجسلیچر نے اس میں امینڈمنٹس لائی آفٹر پرپوزل، جو کہ ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کے کمرشل زون کے حوالے سے ہم نے سوچا ہے کہ اس کے میں تھوڑی چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں بھی اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ کمرشلائز جگہ آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ بنائیں، لیکن بائی لاز کے اندر رہ کے بنائیں. وہ کل کو فیوچر میں جب بائی لاز میں انہانسمنٹ آئے گی، بہتری آئے گی، تو آپ اس حساب سے پھر آگے چل سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آلریڈی انلیگل ہوگی تو وہ پھر ان کے لیے مزید مسئلے پیدا کرے گی فیوچر میں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ بائی لاز کو ذرا فالو کریں تو بہتر ہے اس کے لیے. میم کافی عرصہ گزر گیا وال سٹی اتھارٹی کو بنے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ مختلف ادوار میں ڈپٹی ڈائریکٹرز آئے، انہوں نے یقیناً اپنی کارروائیاں کیں. تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں رک سکی انلیگیلٹی وہاں پہ، کنسٹرکشن اس طرح کی کیوں نہیں رک سکی؟ آپ نے اب آ کے کیا فیل کیا ہے کہ کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ یہ مزید سے مزید پنپ رہی ہے؟ لیک آف نالج. ٹھیک ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. لوگوں تک یہ بات پہنچنے ہی نہیں دی جاتی کہ آپ ایک قانونی طریقے سے نقشہ پاس کروا کے کنسٹرکشن کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے. مافیا کہہ لیں، کچھ ایسے محرکات کہہ لیں وہاں پر موجود ہیں جو ادارے تک ان کو آنے نہیں دیتے. تو میرا سب سے اندرون شہر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، ان سے عرض بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیر قانونی تعمیرات نہ کریں، آپ اپنے نقشے جمع کروائیں، بائی لاز کو فالو کریں، اپنی کنسٹرکشن کریں، اچھے سے رہیں، اچھے سے کاروبار کریں، وال سٹی کی خوبصورتی کو برقرار کریں. آپ کے ذاتی مفاد سے زیادہ وال سٹی کی اپنی ایگزسٹنس امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ سوچ کے کنسٹرکشن کر رہے ہیں میں 9 منزلہ بنا لوں اور کمرشل میرا بن جائے جگہ، یہ صرف آپ ذاتی مفاد سوچ رہے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی اندرون شہر سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ایگزسٹنس، اس کی حیت کو مد نظر رکھ کے اپنے مفاد کو پس پشت ڈال کے بائی لاز میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ میرا اپینین یہی ہے، اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات میں نہ پڑے، ان سب کے چکروں میں نہ ڈلیں. جو لوگ ان کو غلط چیزوں پہ غلط راہوں میں ڈال رہے ہیں ان میں نہ ڈلیں، کیونکہ جو ایک قانونی چیز حیثیت رکھتی ہے وہ قانونی چیز حیثیت رکھتی ہے، ایک غیر قانونی چیز غیر قانونی رہے گی. اچھا میم یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نقشہ جب جمع کرواتے ہیں لوگ تو 45 ڈیز میں ہی اس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. تو یہاں تو 4 5 ماہ تو آپ کے مطلب اب آپ آئی ہیں تو اب تو ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھا سالوں پڑی ہوئی ہیں فائلیں. آپ کے نظروں سے بھی گزری ہوں گی کہ پچھلے سال کی پرانی فائل جو ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ گو کہ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ضرور ہے، تو اس کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں؟ یہ ڈپارٹمنٹ ابھی ریسنٹلی میرے پاس آ گیا ہے. سو یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے؟ تازہ ترین خبر ہے کہ اربن پلاننگ کو ریلیٹ کر دی ہے بلڈنگ کنٹرول سے تاکہ لوگوں کے مسائل ایزیلی حل ہو سکے. اربن پلاننگ سے ریکویسٹ کی تھی اور بات بھی کی تھی، ان کا میکانزم ہم بہتر کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائز کرنے لگے ہیں. اس کے لیے ہمارا ایک سافٹ ویئر ریڈی ہو رہا ہے، تو ہوپ فلی وہ بہت جلدی ریڈی ہو جائے گا. کوشش لگے ہوئے ہیں کرنے کے لیے. لیکن مین وائل جتنی پینڈنسی پڑی تھی جو اتنی زیادہ نہیں ہے. پرابلم آتی ہے آبجیکشنز کے اوپر. جب ہم آنر کو آبجیکشن کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا تو موسٹلی راہ میں انہیں وہ لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہاں جانا ہے آپ نے آبجیکشن ریموو کرنے، آ جائیں جی اس طریقے سے ہم کنسٹرکشن کر لیتے ہیں. مطلب چور رستہ اختیار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی لوگوں کو غلط موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں. جبکہ میں نے ابھی ریسنٹلی ہمارے آنے کے بعد معذرت کے ساتھ میم اس غلط راہ پہ، اس ڈگر پہ چلانے والے بھی تو میرا خیال ہے محکمے کے ہی لوگ ہوں گے. یقیناً خیالوں پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کون کس کے کہنے پہ چل رہا ہے، کیونکہ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس انٹل انلیس یو ہیو پروو اگینسٹ اینی آفیسر. تو ہم کسی کو انگلی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے خود پہ دیکھیں. تو میرے خیال سے ابھی لوگوں کو کافی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. میں خود بھی یہاں موقع پہ رہتی ہوں، کوئی بندہ ہو میرے ڈور اوپنز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں فائل کا، میں فوراً منگواتی ہوں، دیکھتے ہیں مسئلہ کیا، ان کا حل کرتے ہیں. ریزیڈینشل کو میں زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اندرون شہر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، تو ان کی جو رہائش گاہ ہے اور جو ان کی ایگزسٹنس ہے، جو ان کی پہچان ہے، وہ ہمیں بہتر طریقے سے ان کو دینے کی ضرورت ہے. رہی بات کمرشل کی، کمرشلائزیشن جو ہب ہیں، ہم
टोटली उनके साथ सपोर्टिव है, लेकिन अगर वो कानून के दायरे में रहेंगे, अगर वो कानून से हट जाएंगे तो यकीनन उनके खिलाफ कानूनी चारागोई भी की जाएगी। मैडम फाइजा हमारे साथ मौजूद हैं, वॉल सिटी अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल, नहायत ईमानदार अफसरा हैं, करप्शन का खात्मा करने चली हैं और हम उम्मीद करते हैं लोग इनका साथ दें, ताजर बिरादरी इनका साथ दे और इनकी बात को समझें, इनके पास आएँ, इनके पास बैठें, बात इनकी सुने और जिस तरह ये कहती हैं उस तरीके से काम करें तो यकीनन अंदरून शहर खूबसूरत हो जाएगा। मैम क्या कहिएगा, नक्शा जिस वक्त जमा करवाते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, यहाँ कई कई दिन फाइलें जो हैं वो एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी से तीसरी टेबल, कभी ये कहा जाता है कि अभी सर्वेयर नहीं है, कभी कहा जाता है कि अभी ये आर्किटेक्ट्स के पास गई है, कभी इन्फोर्समेंट में जाके फंस जाती है, कभी ये बिल्डिंग ब्रांच में जाके फंस जाती है। जितनी देर में ये प्रोसीजर होता है कंप्लीट, उतनी देर में उसकी बंदे की बिल्डिंग वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी, इसको किस तरह से फास्ट करेंगी आप? आई रियली डोंट नो मेरे से पहले क्या चलता रहा है, लेकिन हमें कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से सख्त डायरेक्शंस हैं कि आपने 45 डेज़ का जो पैरामीटर हम लोगों का रेगुलेशंस में है उस पे ही रह के लोगों को फैसिलिटेट करना है। हमने इनके टाइम पीरियड बना दिया है कि हर विंग के अंदर कितने टाइम तक वो फाइल रह सकती है। अगर उस विंग से टाइमली फाइल नहीं आती तो फिर उस ऑफिसर से रीज़न्स वो देगा इन राइटिंग कि उन्होंने ये फ़ाइल क्यों लेट की है। ये इम्पोज करने का मकसद सिर्फ इतना है मेरा कि स्पीड अप किया जा सके। जब आपके ऊपर लायबिलिटी आती है किसी चीज़ की तो फिर आप उस प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर 45 डेज़ के बाद मुझे वो फ़ाइल कहीं भी रुकी हुई नज़र आती है तो मैं ख़ुद उन फ़ाइलों को मंगवा लेती हूँ पूछने के लिए कि इनमें क्या मसले हैं। कुछ में ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ में रिजेक्शन मैटर्स हैं, कुछ में इलीगैलिटीज़ हैं, कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं। तो फिर उस हिसाब से हम उनको डिवाइड करके ऑनर्स को कम्युनिकेट करते हैं बाय लेटर, बाय फ़ोन, बाय लेटर, बाय पोस्ट। अब मैं ये तीनों तरीके आजमा रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि उनकी फ़ाइल ऑब्जेक्शन में पड़ी है, जो मुझे लगता है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि उनकी फ़ाइल पे कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। तो अब हमने ये जो टाइम पीरियड 1 वीक का हर विंग के लिए रखा है, अगर हम उसे कैटर करें तो ऑलमोस्ट इट्स बिकम 35 डेज़ ऑलरेडी। एंड आफ्टर 35 डेज़ उसकी स्क्रूटनी करके तो जो भी फाइनल डिसीजन है, आइदर प्लान इज़ रिजेक्टेड, आइदर प्लान इज़ अप्रूव्ड, रिजेक्ट हुआ है तो रीज़न्स दें, चीज़ लेटर में लिखें कि क्यों हम आपका प्लान रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्शन लगाए तो बताएं हमने क्यों ऑब्जेक्शन किया और कम्युनिकेट करें। तो बेहतरी इसमें भी ला रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह कि आइंदा से कम लोगों को, जब तक मैं हूँ कोशिश करूँगी कि आप लोगों के मसले। जिस वक्त नक्शा जमा हो जाता है उन्हें चालान मिल जाता है एक 1500 का, उसके बाद क्या उन्हें वहाँ पे इजाज़त है वो अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर लें या ना करें, या जब तक आप प्लान अप्रूव नहीं करके दे रही तब तक वो रुकें, या फिर दरमियान में अगर उन्हें काफ़ी दिन गुजर गए कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब अभी उन्हें पता चल गया कि विज़िट हो गया, पटवारी साहब विज़िट कर गए, सर्वेयर आया, वो कर गया सब कुछ, तो फिर वो शुरू कर सकते हैं अपना काम, या कि तब तक जब तक उन्हें स्टेज 1 का लेटर नहीं मिलेगा? नहीं, वो नहीं कर सकते। 1500 प्रोसेसिंग फ़ी है और इवन आपका जब तक नक्शा अप्रूव नहीं होता, आपको जब तक लेटर नहीं मिलता तब तक ना करें। वो अमाउंट टू इलीगल ही होगा, क्योंकि जब अब एक नक्शा अप्रूव होता है तो ही काम लीगल पे आता है, अदरवाइज़ तो इलीगैलिटी ही रहेगी उसके अंदर। और फिर उनको ये समझ नहीं आएगी कि बायलॉस के हिसाब से कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। सपोज़ करें, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक बंदा ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का नक्शा जमा करवाता है, ठीक है, इंस्पेक्शन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, मीनवाइल अभी तक उसे लेटर नहीं मिला और वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे। कंस्ट्रक्शन शुरू करते करते वो 5वें फ्लोर पे चला गया, तो वो उसके सारे के सारे फ्लोर इलीगल हैं। जब उसका नक्शा पास होता है उसमें हम लिखते हैं कि स्टेज 1 में आप ये बना के हमें बताएं, फिर हम स्टेज 2 की तरफ जाते हैं, फिर उनको कंप्लीशन करके। मैम आपको नहीं लगता ये तो इतना स्लो प्रोसीजर हो जाता है ना? तो जबकि ताजर बिरादरी तो ये चाह रही होती है कि रात से तो दिन ना उगे और हमारा प्लाजा बन जाए। ताजिर चाहते हैं जादू हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में टाइम लगता है। एक बच्चा फ़ौरन बड़ा होके नहीं वालिद की जगह ले लेता, उसको ज़िंदगी के सारे मराहिल से गुजरना होता है। उसने स्कूल जाना है, कॉलेजेस जाना है और बाकी जगह, फिर जाके वो एक ग्रूम्ड मैन बनता है। तो ताजिर साहब को, पूरी कम्युनिटी को इस समझने की ज़रूरत है, हम प्रोसेस स्लो ज़रूर है इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, लेकिन आप लीगल बनाएं।
इलीगल ना करें. मैम स्टेज 1, स्टेज 2, फिर स्टेज 3, ये तीसरी मंजिल पे जाके आपको स्टेज 3 मिलेगा. उसके बाद आप सेंक्शन लेटर दे रहे हैं या उसके बाद ख़त्म आपका नक्शा अप्रूव? जब इंस्पेक्शन टीम हमें रिपोर्ट देती है कि जी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम अपना सर्टिफिकेट इशू करते हैं. लेकिन मोस्टली लोग जो है वो वायलेशन की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कमर्शियल हब है तो वो कहते हैं जी हम हाइट पे ऊपर चले जाएं. तो फिर उसके हिसाब से फिर अब हमने नया जो एक अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया है, वो आपको जल्दी दिखाई भी देगा वायलेशन के अंगेंस्ट के जो वायलेशन कर रहे हैं, तो उनकी क्या नया हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया उनके ख़िलाफ़ भी. मतलब आप अब ये करने जा रही हैं कि जो बिल्डिंग बन रही है, अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है वो, तो आप उस इलीगैलिटी को रिमूव करवाएंगी और एक्स्ट्रा फ्लोर नहीं बनने देंगी. अगर डिगिंग है तो उसको आप क्लोज करवाएंगी? जी बिल्कुल, इससे काम रोक देंगे, उनका लेटर सस्पेंड हो जाएगा जो अप्रूवल है. और ये पावर एडीबीसी को हमने डेलीकेट कर दी, असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल के पास है ये पार्ट. होपफुली कि लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा मकसद उनको तंग करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ लॉ को इन्फोर्स करना है. वो भी कानून की पासदारी करें, हम भी कानून की पासदारी करें. मैम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की. बहुत सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार है. अगर वो गिर जाती हैं खुद से या कि वो खड़ी हुई हैं, उनका सिर्फ फसाड खड़ा है, तो वो गिरा के नए सिरे से बनाना चाह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं कि आती हैं. उसके लिए आप लोगों ने क्या मैकेनिज़्म बनाया है आप के दौर में, उसमें क्या बेहतरी आएगी, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा. देखिए, हेरिटेज साइट की बिल्डिंग तो किसी सूरत नहीं हम गिराने देते. तो उसको आप प्रिजर्व किस तरह करेंगे, कैसे उसको महफूज बनाएंगे, जबकि वो अंदर से सारी गिर चुकी है, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत फसाड बाकी रह गया है, वो एक समझ लें आप उसको, वो एक खंडर बन गया है. देखें, टेक्निकल लोग बैठे हैं कंजर्वेशनिस्ट, वो हमेशा गाइड करते हैं लोगों को कि हाउ टू प्रिजर्व. इवन उनका फसाड भी है तो वो उन्हें बताते हैं कि अंदर की कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर सकते हैं, बाहर को हम इंटैक्ट रहने दें. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जाना, हेरिटेज साइट को ख़त्म करके आप नया स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, आप अपनी एग्जिस्टेंस को तबाह कर रहे हैं. अंदरून शहर के लोग जो हैं वो उनकी पहचान ही अंदरून से है, तो अगर वो उसकी जो हैयत है, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी खूबसूरती ही ख़त्म कर देंगे तो उनको फ़ायदा कोई नहीं है इस चीज़ का. उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी. हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं कंजर्वेशन मुबशर साहब, वो हेरिटेज साइट्स को वो डील कर रहे हैं और इसके लिए बेहतर जो लाया अमल है वो आपके साथ वही शेयर कर सकते हैं. आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो ठेकेदार बन जाता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसके पास उसने कोई डिप्लोमा तक नहीं किया होता. तो इसको किस तरह से आप मेक श्योर करेंगी कि कोई रजिस्टर्ड ठेकेदार वहाँ पे आ जाएं ताकि बिल्डिंग्स मजबूत हों, लोगों का जानी माली नुकसान ना हो सके. हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स क्लैप्स भी हुई हैं, कई ज़्यादा जो है वहाँ पे जानी माली नुकसान भी हुआ है. देखिए, इंश्योर तो ये ताजिर कम्युनिटी ने कराना है डेवलपर्स के ऊपर, हमने नहीं. कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं. वॉल सिटी अथॉरिटी क्यों नहीं इस तरह का भी कोई कानून लेके आती कि जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं वही सिर्फ काम करें, अगर कोई इस तरह का होगा नाम निहाद तो उसे आप लोग रिजेक्ट करेंगे? अंदरून शहर के लोग क्यों नहीं सोचते कि उन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है जो बेहतर काम कर सकते हैं? वो क्यों नहीं ऐसे क्वालिफाइड लोगों को बुलाते जो उस तरह से काम. हर चीज़ अथॉरिटी के सोचने के लिए नहीं है, हर चीज़ सबके सोचने के लिए. हम पे जितनी लाइबिलिटी है, ड्यूटीज़ आप उनके ऊपर भी उतनी ऑब्लिगेशंस हैं. क्यों वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिनसे उनका नुकसान हो रहा है? हम तो उनके ख़िलाफ़, डेवलपर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो इस किस्म के इन्वॉल्व में जो इसमें मुलव्वस हो रहे हैं लोग. हम तो उन डेवलपर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं अपने एक्ट के हिसाब से. हमारा एक्ट कहता है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, हम करते हैं, हमारे लॉस ने हमें इजाज़त दी हुई है. लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ फार एज आई एम माई सेल्फ इज़ कंसर्न, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अलावा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजिर कम्युनिटी की भी है, वहाँ के रहायशियों की भी है कि वो ऐसे लोगों को हायर क्यों कर रहे हैं. उनको सेंस होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि क्वालिफाइड और एक आम मिस्त्री में बहुत फ़र्क होता है. लेकिन वो जब इनको चॉइस करते हैं वही शॉर्टकट कि हम जल्दी जल्दी बना लें और कुछ हो जाए हमारा, ये गलत चीज़ें हैं. आप पहले अपने आप को देखें, आप लोग खुद भी देखें इस चीज़ को. हम तो एक्शन ले रहे हैं डेवलपर्स के ख़िलाफ़, हमने FIRs भी लॉन्च करवा रहे हैं, हम उनकी सील भी कर देते हैं, हम आगे अदालतों में इस्तगासों में भी जा रहे हैं, और फिर उसके बाद अब जो ऑपरेशंस लॉन्च हो रहे हैं आपके सामने ही हैं, वो भी हम काम कर रहे हैं. तो
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर साइड पे है, दोनों साइडों पे है, तो एक पे नहीं रह सकती है। अच्छा मैम, FIRs की अभी आपने बात की कि FIRs आप लॉन्च करवा रहे हैं। FIRs की आपके कानून में प्रोविजन नहीं है, आप इस्तखासा फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को, तो फिर थाने जितने भी हैं अंदरून शहर के, वो सभी के सभी इस प्रॉपर्टी वाले बिज़नेस में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। डिगिंग करवाने में मुतलका SHO का हाथ होता है। बिल्डिंग के ऊपर अगर आप 5 फ्लोर्स के ऊपर जाएं तो वो पर फ्लोर के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। तो आपने इनके लिए क्या जो है वो मैकेनिज़्म बनाया है? आपकी कोई उनके हाई अथॉरिटीज़ से बात हो रही है कि SHO साहबान को भी जो है वो अपना हाथ थोला रखना चाहिए? देखें, ये तो आप कह रहे हो ना कि वो इन्वॉल्व है, मैंने फिर वही बात कर रही, हम किसी के ऊपर उंगली तब उठाएं जब हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद हो। जहाँ भी हमें कोई एम्बिग्विटी नज़र आती है, हम उनके अथॉरिटीज़ से बात करते हैं, उनको अपना कंसर्न कन्वे कर देते हैं। इस चीज़ को मॉनिटर वो ख़ुद भी करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है पुलिस जो है वो सबके लिए है। इट्स नॉट अबाउट कि वो सिर्फ वॉल सिटी के लिए, वो पूरे शहर की अमन को, बेहतरी को, इलीगैलिटीज़ को रोकने के लिए वो सरगना रहती है। रही बात हमारी FIRs की, एक्ट के अंदर तो नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविजन PPC हमें देता है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के ख़िलाफ़ होती है तो हम तो FIR उसमें कटवा रहे हैं। एक्ट के हिसाब से हम अपने इस्तगासे भेज रहे हैं, हम हेयरिंग करके डेमोलिशन करते हैं और बाकी वैसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन FIR हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के तहत की जा रही हैं, नॉट फ्रॉम एक्ट। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ताजर कम्युनिटी इस बात से नहायत नाला नज़र आती है कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं, आप उनकी हल्की सी भी प्रॉपर्टी को हिट भी करेंगी तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगी मेरे चैनल की वसातत से उन्हें? आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि वो आएँ, आपके साथ बैठ के बात करें, उन्हें आप गाइड करेंगी? क्या उनकी प्रॉपर्टी बच सकती है या उनको लीगल वे में लेके आ जाएंगी आप? उनके लिए क्या तरीक़ाकार होगा कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को बचा सकें? अथॉरिटी की तरफ से ये मैसेज होता है कि आप बराए मेहरबानी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे कुछ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी एक इलीगैलिटी के अंदर फॉल करती है, हमारा काम है इन्फोर्स करना आफ्टर गिविंग यू अ पर्सनल हेयरिंग। ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने इलीगैलिटी की और हमने जाके तोड़ दिया। वो इलीगैलिटी जब होती है उनकी हेयरिंग की जाती है, ऑनर्स को बुलाया जाता है, उन्हें सुना जाता है, उनसे पूछा जाता है, वो अपने एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो कंपिटेंट अथॉरिटी को जस्टिफाई नहीं कर सके या अपनी इलीगैलिटीज़ को नहीं जस्टिफाई कर सके तो हमें ऑर्डर्स आते हैं ऑपरेशंस के, तो हमें कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर करती है और हमने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ताजिर कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अमारात को बायलॉज के अंडर लेकर आएँ, अपने जो रिजर्वेशंस हैं वो शेयर करें अथॉरिटी के साथ, सो डैट कि इसका कुछ आपके लिए कोई बेहतरी लाई जा सके। लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि आपने अथॉरिटी से नाला होना है और पज़ल होना है और ये हाइप क्रिएट करनी है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप भी यहीं के शहरी हैं, हम भी यहीं के शहरी हैं। हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं पब्लिक सर्वेंट के तौर पर, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे साथ मिल के कोऑपरेट करें चीज़ों को और इस लाकानूनियत को रोकें। कानूनियत में रहेंगे तो आपका भी नाम ऊंचा जाएगा, आपकी भी लोग इज्जत करेंगे, जी वाह क्या ताजिर कम्युनिटी है, कानून के साथ खड़ी है। तो अगर वो ये करेंगे तो उनकी भी प्लेसमेंट बनती है कि जी कमाल करती है, ताजिर साहब ने कहा है कि जी हम तो कानून के दायरे में रह के करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो इस तरह पॉजिटिव ये बात सोचें तो। शुक्रिया मैडम फ़ाइज़ा आपका, डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल। बहुत खूबसूरत बातें की, ताजर बिरादरी को कहा कि हमारे पास वॉल सिटी अथॉरिटी में आएँ। वॉल सिटी अथॉरिटी आप लोगों को सर्व करने के लिए बैठी है, आप लोगों की बात सुनने के लिए बैठी है, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप लोगों को अगर कोई मसला है, कोई मसाइल है, कोई आप लोग इलीगैलिटी कर चुके हैं तो यहाँ आएँ, डरने की बजाय, मिडल मैन की बात सुनने की बजाय यहाँ इन लोगों से रब्ता करें। ये यकीनन आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग बचानी है तो यकीनन आप लोगों को ये सोचना होगा कि आपने वॉल सिटी के अथॉरिटी के कानून में रह के आपने अपना काम करना है, तभी आपकी बिल्डिंग जो है वो बच सकेगी। अदरवाइज़ मैडम ने ये ठान ली है कि अब हम इन्फोर्स करेंगे, जो इलीगैलिटी है उसको रिमूव करेंगे और कानून की बालादस्ती कायम करके ही दम लेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।